What would happen if pollution doesn't stop? What would happen if the climate change deniers succeeded? What would happen if we neglected the problem of pollution indefinitely? Our problems would be almost insurmountable, that's for certain. Here are just a handful of the issues that would face the Earth and its inhabitants if we don't check our polluting habits and start taking care of our planet. Air pollution. If air pollution go unchecked, we can expect our skies to become foggier and our oxygen harder to breathe. Not only will this mean personal discomfort and hazard, as is already experienced by more than 1 billion people in China and other Asian countries, but could also play havoc with agriculture. Mounting levels of CO2 in the Earth's atmosphere would raise temperatures, melting the polar ice caps and raising sea levels. Furthermore, overpollution of the skies would eventually block out the sun, not only leaving us cold and dark, but without any way of growing crops and feeding livestock. As well as the direct threat to our survival this obviously poses, it would also threaten our economy. Water pollution. Water pollution is generally caused by industrial runoff, unsanitary sewage deposits, or disastrous oil spills. And the food chain has an uncanny way of coming back to bite you in the behind. Though water pollution may only initially affect marine life, the laws of nature dictate that big fish eat the little ones. As the biggest, land-dwelling, fish of them all, humans are at risk of seeing the food pyramid topple beneath them if pollution continues. Practices like fracking may even sidestep the food chain altogether and directly contaminate our drinking water, as has latterly been confirmed in 4 U.S. states. Land pollution. Fracking doesn't only affect water supplies either. A new report suggests that the practice could cause greater levels of soil pollution, too. Since the soil is the very foundation upon which we stand and upon which we depend to grow all of our crops, it might be an idea to take care of it. If unchecked, soil pollution could lead to extinction of all types of life upon planet Earth, including us. Terjemahan. Apa yang akan terjadi jika polusi tidak berhenti? Apa yang akan terjadi jika para penyangkal perubahan iklim berhasil? Apa yang akan terjadi jika kita mengabaikan masalah polusi tanpa batas waktu? Masalah kita hampir tidak dapat diatasi, itu sudah pasti. Berikut ini adalah beberapa masalah yang akan dihadapi bumi dan penghuninya jika kita tidak mengendalikan kebiasaan kita yang mencemari lingkungan dan mulai menjaga planet kita. Polusi udara. Jika polusi udara tidak diatasi, kita dapat memperkirakan langit kita akan semakin berkabut dan oksigen kita akan semakin sulit dihirup. Hal ini tidak hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan dan bahaya pribadi seperti yang telah dialami oleh lebih dari 1 miliar orang di Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya, tetapi juga dapat merusak pertanian. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer bumi akan meningkatkan suhu, mencairkan lapisan es di kutub, dan menaikkan permukaan laut lebih jauh lagi. Polusi udara yang berlebihan pada akhirnya akan menghalangi matahari, tidak hanya membuat kita kedinginan dan gelap, tetapi juga tidak dapat menanam tanaman dan memberi makan ternak. Selain ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup kita, hal ini juga akan mengancam ekonomi kita. Polusi air. Polusi air umumnya disebabkan oleh limpasan industri, endapan limbah yang tidak bersih, atau tumpahan minyak yang membawa bencana. Dan rantai makanan memiliki cara yang aneh untuk kembali menggigit Anda, meskipun polusi air mungkin awalnya hanya memengaruhi kehidupan laut. Hukum alam menyatakan bahwa ikan besar memakan yang lebih kecil. Sebagai ikan yang hidup di darat terbesar dari semuanya, manusia berisiko melihat piramida makanan runtuh di bawah mereka jika polusi terus berlanjut. Praktik seperti fracking bahkan dapat mengabaikan rantai makanan sama sekali dan secara langsung mencemari air minum kita. Seperti yang baru-baru ini dikonfirmasi di 4 negara bagian AS, polusi tanah. Fracking tidak hanya memengaruhi persediaan air. Sebuah laporan baru menunjukkan bahwa praktik tersebut juga dapat menyebabkan tingkat polusi tanah yang lebih tinggi, karena tanah adalah fondasi tempat kita berdiri dan tempat kita bergantung untuk menanam semua tanaman. Mungkin ada baiknya untuk merawatnya. Jika tidak dicegah, polusi tanah dapat menyebabkan kepunahan semua jenis kehidupan di planet bumi, termasuk kita.